یہاں صرف پارسل ڈیلیور کرنا نہیں بلکہ اسے ٹائم پر ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹائم کی پابندی کرو گے تبھی اس کمپنی میں دیر تک نوکری کر پاؤ گے۔ یہ چک ہے اور چک اپنے سارے ٹیم ورکروں کو انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے۔ چک ایک کوریئر کمپنی میں مینیجر ہے اور چک کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے جس کا نام کیلی ہے۔ کیلی اور چک ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب وہ لوگ شادی بھی کرنا چاہتے تھے، مگر چک کی جاب کی مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ اب کرسمس بھی کافی قریب تھا۔ اب کیلی چک سے کہتا ہے کہ اس کرسمس پر ہم لوگ کافی انجوائے کریں گے، مگر اس کے جواب میں چک کیلی سے کہتا ہے کہ اس کرسمس پر کمپنی کی طرف سے مجھے ملیشیا جانا ہے۔ اب کیلی چک کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک آ جاتی ہے۔ اب کیلی چک کو ایک واچ گفٹ کرتا ہے جس پر کیلی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اب چک پارسل سے بھرے جہاز میں سوار ہو جاتا ہے۔ اب اس جہاز میں ٹوٹل 4 لوگ تھے۔ ہوا میں جہاز کچھ دیر چلنے کے بعد چک اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور واش روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ اپنے زخمی انگلی سے پلاسٹک ہٹا کر اسے دیکھنے لگتا ہے کہ اچانک جہاز میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک پہل چک کو سہارا دیتے ہوئے اس کی سیٹ پر بٹھاتا ہے اور اسے آکسیجن ماسک دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایئر بوٹ بھی پکڑا دیتا ہے۔ اب وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جہاز طوفانی بارش میں پھنس چکا ہے اور یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ اب نہیں بچ سکتے، یہ جہاز کسی بھی صورت سمندر میں گر سکتا۔ اب جہاز میں رکھے پارسل ادھر ادھر گرنے لگے۔ اب چک یہ سمجھ چکا تھا کہ جہاز اب سمندر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب چک جہاز کی اسکرین میں دیکھ رہا تھا کہ جہاز سیدھا سمندر کی طرف گرنے جا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے جہاز سمندر میں گر جاتا ہے۔ اب چک ڈوب ہی رہا تھا کہ وہ اچانک اپنا ایئر بوٹ کھول لیتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ایئر بوٹ کو پکڑ کے اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ سوار ہوتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایئر بوٹ کے پاس ہی جہاز کا ایک فین تیزی سے چل رہا ہے اور پانی اسے اس طرف دھکیل رہا ہے۔ اب چک یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا موت بہت قریب ہے۔ کچھ ہی لمحات میں جہاز کا فین بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے چک کی جان بچ جاتی ہے۔ اب چک اس مست سمندر کے طوفانی لہروں میں اپنے بوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ طوفانی بارش کے دوران ہی چک اپنے ایئر بوٹ پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایک ویران جزیرے کے بیچ میں چک اپنے ایئر بوٹ پہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس ویران جزیرے میں اب چک کے علاوہ کوئی انسان نہیں، مگر چک یہ بات نہیں جانتا۔ اب کوریئر کمپنی کے کچھ پارسل اسے ساحل پر مل جاتے ہیں۔ وہ ان سب کو جمع کرتا ہے اور ایک جگہ پر رکھ لیتا ہے۔ اب یہاں رات ہو چکی ہے۔ چک بے بسی کے عالم میں سمندر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ چک یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے شک ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی انسان یہاں پر موجود ہو سکتا ہے۔ اب صبح بے بسی کے عالم میں چک اپنے ہاتھ سے ریت پر اس امید سے ہیلپ لکھ دیتا ہے کہ شاید کوئی اسے دور سے دیکھ لے اور اس کی مدد کو آ جائے، مگر اس کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ سمندر کی لہریں اس لکھی ہیلپ کو مٹا دیتی ہیں۔ اب چک دماغ کا استعمال کرتے ہوئے لکڑیاں جمع کر لیتا ہے اور ان لکڑیوں کی مدد سے کافی محنت کے بعد وہاں ہیلپ لکھ دیتا ہے۔ ساحل پر مزید پارسلوں کے آنے پر وہ پارسل اکٹھا کر ہی رہا تھا کہ اچانک دوبارہ اسے کچھ گرنے کی آواز آ جاتی ہے۔ اب چک آواز دیتا ہے، وہاں کوئی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ چک تھوڑا آگے جاتا ہے تو پھر اس کے قریب ایک ناریل گر جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ گرنے کی آوازیں ناریلوں کی تھی۔ اب وہ کافی ناریل جمع کر لیتا ہے، مگر اسے توڑنا اس کے لیے کافی مشکل کا سبب بن رہا تھا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے جس کی مدد سے وہ ناریل کو چیرتا ہے، اس میں رکھا پانی پینے لگتا ہے۔ اب چک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس آئی لینڈ کی چوٹی پر جائے گا کیونکہ شاید اسے وہاں کوئی راستہ مل جائے، مگر وہاں نوکیلے پتھر کافی زیادہ تھے جس کی وجہ سے چک کے پیر کافی زخمی بھی ہو چکے تھے کیونکہ چک کے پیروں میں شوز نہیں تھے۔ اب چک اپنے پینٹ کا کچھ حصہ پھاڑ کر اپنے پیروں میں باندھ دیتا ہے جس سے وہ اس پہاڑ پر چڑھ سکتا تھا۔ پیروں میں کپڑے باندھنے کے بعد اب چک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد چک پہاڑ کی چوٹی پر
पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही चारों तरफ देखता है कि सिर्फ समंदर ही समंदर है। ये देखकर चक काफी उदास हो जाता है और ये भी समझ जाता है कि उसके अलावा इस आइलैंड पर कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं है। नीचे आने पर देखता है कि एक पायलट की लाश वहां पड़ी हुई है। वो उसे देखकर काफी उदास हो जाता है। उसके बाद वो उस पायलट के शूज और उसके जेब में रखा टॉर्च निकाल लेता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। चक को सर छुपाने के लिए जगह मैसर नहीं हो रहा था। वो कुछ ढूंढने पर उसे एक गार मिल जाता है जिसके कुछ हिस्से पर बारिश का पानी जमा हो चुका था। वो वहां पानी पी लेता है। अब चक ये फैसला करता है कि वो इस साहिल से निकल जाएगा। वो अपने एयरपोर्ट को तैयार करता है, उसमें बैठकर निकलने की कोशिश करता है, मगर समुद्र की तेज लहरें उसे वापस धकेल लेती हैं। इस दौरान चक एक नोकीले पत्थर पर गिर जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब जख्मी चक वापस अपने बोट को लेकर साहिल पर आ जाता है। कुछ मछलियां और केकड़े तो मौजूद थे, लेकिन उसे पकाने के लिए चक के पास आग नहीं था। अब चक आग लगाने की काफी कोशिश करता है, मगर इसकी ये कोशिश रह जाती है। कुछ मजीद कोशिश करने पर चक आग लगाने में कामयाब हो जाता है। आग जलने पर अब अकेला चक काफी खुशियां मना रहा था। अब वहां रखे कुछ पार्सलों को चक खोल लेता है। अब उसे एक फुटबॉल मिल जाता है। अब कोयले की मदद से उस फुटबॉल पे चेहरा बना लेता है और उसका नाम विल्सन रख देता है। अब ये फुटबॉल यानी विल्सन चक का दोस्त बन जाता है। अब इस गुमसुम वीरानगी में चक अपने दिल की बातें विल्सन से करता था। अब एक दिन चिक के दांत में ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो काफी तकलीफ में आता है। वो पत्थर की मदद से अपना वो दांत निकालने में कामयाब तो होता है, मगर उसके फौरी बाद वो बेहोश। इस भयानक तन्हाई में चक के विल्सन के साथ 4 साल गुजर चुके। इसके साथ ही चक का होलिया भी काफी बिगड़ चुका था। अब 4 साल बाद एक बार फिर चक को ये हिम्मत आ जाती है कि वो इस आइलैंड से निकल जाएगा। वो काफी लकड़ियां जमा करने के बाद एक बोट तैयार कर लेता है। वो अपने दोस्त फुटबॉल यानी विल्सन को भी वहां रख देता है। उसके बाद वो निकलने की कोशिश करता है। काफी तेज लहरों के आने पर चक की मेहनत से वो बोट वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब चक विल्सन के साथ काफी खुश था। वो ये समझ रहा था कि उसकी मदद को कोई वहां जरूर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर चक काफी खुश हो जाता है और वो बारिश का पानी पीना शुरू कर देता है। काफी देर बाद चक सो जाता है। वहां रखा फुटबॉल यानी विल्सन समंदर में गिर जाता है। तैरते तैरते वो काफी दूर चला जाता है। नींद में उठने के बाद चक देखता है कि विल्सन वहां मौजूद नहीं। अब वो समुद्र में छलांग लगा देता है विल्सन को वापस लाने के लिए, मगर इसकी ये कोशिश नाकाम जाती है। वो वापस अपने बोट पर आ जाता है और काफी उदास। इसी उदासी के साथ चक लकड़ियों के बोट पर सो रहा था कि अचानक वो देखता है कि उसके पास से कोरियर शिपिंग शिप वहां से गुजर रहा है। वो हाथ लहराकर मदद के लिए कहता है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब चक कैली को फोन करता है। फोन सुनने के बाद कैली बेहोश हो जाती है, क्योंकि कैली 4 साल बाद ये समझ चुकी थी कि जहाज के गिरने पर चक मर चुका है। कैली की शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है, मगर वापस आने पर चक कैली से एक मुलाकात कर लेता है। इस पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी रियल बेस है। द कास्टअवे 2000 की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।